टंगलायाव उदालगुरि जिल्ला इलास्टिक एसोसिएशननि ट्रायल गेम स्टेट आरो नेशनेल गेलेनो सायख'नाय गेलेनाया जादों टंगला स्टेडियामाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंगला गेलेमु आफादनि स्टेडियामाव उदालगुरि जिल्ला इलास्टिक एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो टंगला स्पर्ट्स एसोसिएशननि मददाव सानसेनि हाबाफारिजों स्टेट आरो नेशनेल गेलेनो गेलेगिरि सायख'नाय बादा खुंदों। खारनाय बारनाय खुबैनाय बायदि इभेन्टनि गेलेगिरिखौ सायख'ना स्टेट आरो नेशनेल गेम गेलेनो सायख'गोन होनना मिथिमोनदों। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला इलास्टिक एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि आसाम इलास्टिक एसोसिएशननि फोनांजाब नेहाथारि सामुएल दैमारि बोसोनगिरि समाज सिबियारि डक्टर जेक'ब बाग्लारि मदन दैमारि टंगला गेलेमु आफादनिफ्राय भारत राभा नमल राभाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिनो उदालगुरि जिल्ला इलास्टिक एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा इलास्टिक इभेन्ट गेलेनो ट्रेकनि आंखालखौ फोरमायना बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ उदालगुरिनि थाखाय राहा खालामनो खावलायहरदों। ইয়াতে গেম কৰি আছে কি ইভেন্টত খেলিবা তুমি? মই শটপুট আৰু ডিসকাস। কি শটপুট আৰু ডিসকাস? এটা সিলেকশন হ'ব ক'ত খেলিবা গৈ সিলেকশন হোৱাৰ পিছত? সিলেকশন হোৱাৰ পিছত আকৌ গুৱাহাটীত ট্ৰায়াল হ'ব তাৰ পিছত ডাইৰেক্ট কলকাতা। কলকাতা সিলেকশন হ'ব বুলি ভাবিছা নে তুমি? আশা কৰিছো। আশা কৰিছে। আগতে নেশনাল গেম খেলিছে? নাই। এবাৰ প্ৰথম হ'ব? প্ৰথম হ'ব। প্ৰেক্টিস ক'ত কৰি থাকা? ইয়াতে কৰো। ইয়াতে কৰে ঠিক আছে। আজি ট্ৰায়ালত কি কি গেম খেলিবা তুমি? ৱেট থ্ৰ খেলিম। ৱেট থ্ৰ আৰু এটাই খেলিবা। নেশনাল গেমত খেলিবৰ বহুতখিনি চেষ্টা কৰি আছে। ট্ৰায়ালত উত্তীৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিছেনে? হা নেশনাল গেম খেলিবৰ কাৰণে বহুত হেঁপাহ। ঠিক আছে। অবেনিफ्राय ফিदा? ডিমাকুছি। ओमफ्राय मा गेम गेलेगोन नोङो? लं जाम्प। बेयाव फार्स्ट ट्रायल नङा होमबा? एथलेटिक्सनि बे जिथु लं जाम्प इभेन्ट बे इभेन्टआव गेलेनो थाखाय दिनै जि सेलेक्सन जागोन बेयाव सेलेक्सन जागोन सानदों ना नोङो? पाक्का जागोन ना? ओमफ्राय बबेयाव गेलेहैगोन? गुवाहाटीनिफ्राय नेशनल कलकाता। ठीक। टंगला एथलेटिक्स गेम गेलेगासिनो दङ दायो ट्रायलनि थाखाय मा गेम गेलेगोन नोङो? 100 मिटार खारगोन ना? नेशनेलाव गेलेफेरदों ना? गेलेथ'वाखै। दा गेलेनो साखाफारा। आसा दङ ना सेलेक्सन जानायनि? बेसेबां खारो नोङो? नाजागासिनो दं। हा? रानिं खेलिब? नेशनेলত খেলিবলৈ আজি ট্ৰায়েল কৰিছে ন? খেলিব আহিছে ইয়াতে? ৰানিং এথলেটিক্স গেমছৰ যিটো ইভেণ্ট ৰানিং এই ৰানিঙৰ না তাৰপিছত ক'ত খেলিবাগৈ? নেশ্যনেল ষ্টেট আজি ট্ৰায়েল তুমি ট্ৰায়েলত ছাকচেছ হ'ব বুলি ভাবিছা না? পাৰিবানে তুমি? ল'ৰা ছোৱালীসকল যি আজি এই ট্ৰায়েল কেম্পত ভাগ ল'বলৈ অহা যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে মই শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু এই প্ৰথম আৰম্ভণি এই যি ট্ৰায়েল কেম্পতে আপোনালোকে খুব মন দি আপোনালোকৰ যিখিনি দক্ষতা সেইখিনি আজি দেখাওক আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে ষ্টেটত যেতিয়া যাব তাৰ আগলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। গতিকে সকলোকে মই শুভেচ্ছা দিলোঁ। এইখিনিয়ে আৰু।